faya ali bam sigi ku be tegere horonya fo atijaw hali chatri mo ku ba islamaya ke asira ka ke sida be mulu baliyate ka do abela dine film ku ba dla asira ka nyiwa mulu baliyate ka do abela ne a foya be sega ka fo fe do be lu islam tati soro islam de bi simbola ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ye mukaddima durani do parce que mba fe ka khulasa de fo kuma nuna anga suraka temena anga tafsiri parce que akuma chaara kuma kembe ka dugumne amma kibaru doy min fola letsa qur'ana aya nofe netsa la kiraka hadisa nofe ula sallallahu alaihi wa sallam ni kon jigi de bit ke o tila mambi yere dambe kata kodoma iba nyini mo ka ebunya iba nyini ka e karama iba nyini e façon mi ala idlaki ke façon mi iba nyini u ki bunya o ka farafinato de kelela farafina be kelaj meina ala andla an wolo fima onde ala de andlati donc ma shikana mulo baliyata ka nyeshi ama ka dawka o ya andla chugo de ka bo ala yoro aba mbuya o kade ambe adama diwde farafinato de kelela bajitala o ni managa shilen kilingele mun sorola o farafuna kulu bitat lusa ku yere bunaki ku ba fe ka ken nun shi akoko mun balaka adoya mun balaka jon ala ka daka farafiya maga aba fe ka kulu shi nete kiri inola amta dotu anguzigi ka kuta shi commentaire tene bolola farafin naga shile farafin barka banedu farafin muso kuntigi chuko inde kadi awni amso kuna parce que ala yu latede kada on yetede bon mi be dotu atala ba fa amso ka kedmenye amso ni to muso de ka bonyo ve wal arab muso faraje muso kunzigi ka jantuko mina ale be ka dode to atala wala sa ka koyi o ye dotu itala ka ke mami nyona e ne ko keno kaka e be ko fon yable nte hadisa yinin naw tede laga to buye ko atara kumulo gona ka pour que ka farafi muso kumulo digi nyona ke right ede laga to buye ku ye tulu do sanka mula wal maka fenfima do mula ku be farafi ala digi aw kuma ede tachena ede barka bana ne bina kelaj men ke islamia kono ko be daga te daga to sera hadisa yinin ma mam ngo hadisa era tala ni nana kibi hadisa foyo te yele ko kuma ko hadisa tala qur'ana ya jigine de ka et puis hadisa tala ni ede ba fuye de nu lu yere ba fo hadisa ba de nu yere ba fo bina ni hadisa de parce que ni ko sahaba ya keta o hadisa de ni ko ka kirat le la tan o shi te qur'ana yo o be hadisa de aya ka islamaya ka asebe do aka dina ba ala ye on laka ke fima mi qur'ana ya fo ko danga te fen werete ko ala ya ke ka kaba ko de jira ko do no la ko mo go ne foli nyongo anu u farkolo no na foli nyongo ko ala ya ke ka sebaya de jira ka ke ka kaba ko ya jira ko gashi futala dan fara futala ala yoro o pana o dan chugo ya on to fali fuila ni ala sonama anto fali am soula anta fali andewna ni ala sonaba oh ni mingo kibake ta ini deni mso kake c'est très simple karamo mo no be nin kelela ya aka meshi do abso kuna anuka yala kata wajuli kero la ambe hijabu do anda ula ku fa bedatu anu bita anganzi ganga fi beki takitala ni mingo mimi be beki taketi ni tawajul kero la imso ka meshi bo akoka iko fini munu bi be akudo idem so ka keti odo mo li ko daga tuki no fe na tengo fini sutura ndo be ko lago shi afolo bi hali mi muso ma ka ala yesra kama onake ka che to bo moda okay c'est ko ye flade do tabika ala kama do tabika mo kama ala ka nga baraw ji alay ala ku saraka aljinay farafien anta fali fo ilani ala sona
ala y'an dilan k'an wolo kɛ cogo min an tɛna taa fɛn ɲini k'a bunaki k'a b'o la ala y'an kunsigi dilan k'a kɛ modèle min ye an b'a to o la ni ala sɔnna a ma an tɛ fɛn tugu a la kira ko a bɛ daga a tɛ daga ne ma se fɔlɔ dɛ o y'a dama kuma ye nka ne de ko kodɔn tɛ sɔn a ma i b'a ɲini mɔgɔ k'i bonya cogo min na ni e yɛrɛ banni i yɛrɛ la jɔnni bɛ sɔn i la farafin b'o de kɛlɛ la ka ban a yɛrɛ la ka sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka sɔn ale la i bɛ bɛɛ kan bɛn jɛma de ka ɲi jɛma de ka ɲi n'a b'a ɲini a y'a kɛ teint clair ye dɛ jɛma de ka di ye ala ka bɔda de ka ɲi dɛ maa caman hakili datugura dɛ walahi hali minnu bɛ tubabu jamana kan hali muso dɔw bɛ to yan ka wele bila a musow ma a muso dɔw bɛ tubabu jamana kan u bɛ farafinya défend yen dɔw bɛ faransi dɔw bɛ amérique dɔw bɛ yɔrɔ u bɛ farafinya défend mais olu yɛrɛ kɛ bɛ ka produit kɛ k'u yɛrɛ halaki kɛ bɛ ka mèche tugu u yɛrɛ la e yɛrɛ i yɛrɛ bɔnfɛɲɔgɔnya maa min fɛ ko ale de ka ɲi ale fana ko ale de ka ɲi ka tɛmɛ e kan ko ale ka fisa n'i ye parce que farajɛ k'a fɔ a ka fisa ni farati ye dɔw yɛrɛ tɛ koyi farajɛ tulo tɛ 4 ye a kunkolo tɛ 2 ye a sen tɛ 3 ye couleur ni kunsigi dama de don bon bangere la o 2 min kama e yɛrɛ banna o 2 la ma yen de bangeri la ko i ye min ye k'o man ɲi e yɛrɛ maa wɛrɛ tɛ dɛ e yɛrɛ de banno na ka taa ninnu ta ladige tugu i kun na ka poids da i kunna ka yaala hakili ko anw tɛ mèche ko kalama a ye mèche donnaw ɲininka walifɛn dulonnen i kunna poids u b'a fɔ min yɛrɛ ma ko cheveux naturel n'o ye hindu tɔgɔ ye di hindu ka misibato yɔrɔ ninnu na hindu musow b'u kun di boli ye a caman bɛ ta ye de u b'o kunsigiw de ta ka bɔrɛw fa ka taa e silamɛ den dɔ tɛ birilen don ala ye kafiri bolisɔnna su kunsigi ayiwa n'i y'a dɔn k'i kunsigi don n'i taara kaburu kɔnɔ n'a ye parce que n'i taara e silamɛ kafiri farikolo yɔrɔ dɔ b'e la kaburu kɔnɔ ye ko in ka gɛlɛn parce que a fɔra ko hali su silamɛ su don yɔrɔ ni kafiri ta kan ka bɔ ɲɔgɔn na ko maa bɛ tɔɔrɔ ni sigiɲɔgɔn jugu ye diɲɛ na cogo min na ko hali kaburu kɔnɔ k'i bɛ tɔɔrɔ ni sigiɲɔgɔn jugu ye ten jango a yɔrɔ a pièce yɛrɛ dɔ de b'e la i bɛ farati la dɛ parce que maa dɔw ye fɛn lahɔrɔmamaw bila u kasange fɛ hali dɔw bɛ yen u ye ka namu n'u ka fɛnw u b'a mara ko u su ka don n'a ye n'i taara don ni bolisɔnnaw kunsigi ye isikalu b'o la dɛ o poids de dulon b'e kun na yɔrɔ jan de fɛ i kunsigi ka jan n'o tɛ i cɛ b'a dɔn k'i kunsigi tɛ o i cɛ b'a dɔn min don bɛɛ b'i yɛrɛ nege yan dɛ n'o tɛ i muso ye min ye o dɔnnen don o waati tulu yɛrɛ tɛ se ka bila hali dɔgɔkun kelen dɔrɔn i kɛlen tonso ye kɔnɔ tɛ wara tɛ wa nin fɛn 2 kɛn bɛ ka min d'anw ka économie kan ne t'a dɔn ko kodɔnna hali jamana kan ka mesure ta nin fɛn ninnu kama jango silamɛya a ma se silamɛya yɛrɛ la wallahi nin fɛn 2 mèche ni produit jamana kan ka impliquer a la a bɛ nafolo min tiɲɛ farafinna kunna wallahi jamana kan ka sen don a la yani ye muso n'a cɛ ɲɔgɔn na ko hali kugi wari wallahi a kan bɛ mèche ma ne tɛ kamalen wɔɔrɔ fasana cogo o cogo a tɛ dɛsɛ kuntigi sara dɔ in na ale 200 400 n'i taara a lixima yɔrɔw la o ye i kunkolo kɔni digira 1000 mèche t'a la o ye i yɛrɛ de ye o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn a b'o cogo la ko hali tulu hali muni tulu a tiɲɛ tɛ hali muni tulu a bɛɛ produit de don a kan bɛ produit de ma chaque 15 jours du bɛ se ka taa 3000 4000 don tulu la pour que a ka kɛ fo tubabu ye fɛn yɛrɛ jumɛn ye fo ka ɲi sa n ko n'i ye mèche don i kunna ka produit min i kɛra fo tubabu de ye
e fej me ko fo kay fo biye abdouan ha sanu na a nyamina a fo abtarola o fo to bude atuka ke kele ka ke farafin man mai mi to wi o to wi ye farafin ni arabi wo we to jamana bado baro moy hakilde jamana in to wala ngerola ulu ka dem sen do de blaka ta kala ngerola e ba on makunu folo ko am dugo de nyoy ulu ka dem sen do de blaka ta jamana warela to jamana warela ba fe kuma go be kala façon de état de bourse du maku blaka ta adatu ami bitato ni manyala e do wana jirana na tafsir da inshallah ti ko na awa jamana ka wati kira minga ka fama wula ka bita nya da ka kalandunga nga ko don do babulo atara asira jamana in kam ya dumini ke yoro dol labe ko nga ka jamana dumini ke chugo ka jamana dumini ke chugo ku ko o chugo ke ko dumini fen ke jamana we kalana jamana mina ku ka o fana dumini ke ko dumini ke chugo ke fama de ni fo ali munum bla la ta kundo ye la bank nana fama we invité nana mana fama u jete mina bo ya dumini u tira kata kala ke jamana mina mo tara o dumini ke chugo fe ani o dumini fe fama segito ko bulu be fara nyonga fa no lu bi segiso na mun tora u dumini ke chugo korola u ka jamana dumini nu be sigi chugo mina ka dumini ke akogulu to kalala ko lu de yere donawi ku kala ini be soro lu de la meta ko nunu ko ni nunu tora ya dora ku be ya ngaw ba men de la angon chesri be fanga ke tobu fanga ke arabu fanga ke ni teite ka shi ye farafi alay laki ke mi ma shitse ko yele ma fuka jinwi abi tobu yere mani efle dongo saba ata donc yele ko la ma do tobu le chuko non farafi muso mana produit muka mesdo ka pantalon ni fondo ka ba ayre ke tobu yela la di aya donc fion mina fa vle la be muzawara be tazwiru di que munga ma ngo alni meshi bit nguba tugo de la yete folo akumi twala tugo mina ame ko donc mamina akumi donc a tugule do alaw na sina be kala la ka kuzigi to do daka fa ani kuzigi re kana donga bonyona ka ko mina fo ere di tago itate goyi ke itini mbui kuna ka seljita itini mbui kuna ka janaba ko iteke to wede iteke fuye angoya ba munum bege ku gere bon ana ute fuye ni andea ateke fe ore ha okuma kanana shuko yere la ba wana ngote ko bolikuma don akap sanzinga di age ba entretien nous fle ni sali ara doni ndoro e ba li kosaina o mito arab jamana o mito jamana wede ulu e dan ubeka ulu rabeka nyon waju ko ka dansgi la bonne façon d'oula muna ko abeke ga trois di tieni do furu kono kadamunga muso e fe ngalo chama faraire kakada ay ngalo faraire ka o fen tiga okay tabade kono keto walma trois di yenga ngana muni munun kila chegini srafe batara ko srafe ol tiga continue ko pas chamande be nous furu la don furu tsega avancer furu ta parce que ere ke o ke ga msofle kon ninde i ke o ke ka ere si ni dusuba kashiti na siga sherat suamade ni muso be jira chela te ke jaku nganya ede akona te foko ga a juma jira la denga abeke a tuya normal ba jira la ti hali demso ni ba jira mala katana e salona ka pari kana sigi ka karake de dungoro te salona ta ede
ni y'a kɛ n'a ma taa salon na a tɛ k'a cogo ye dɛ mais an b'o de la farafinna adamaden i to i cogo la wallahi ala ka dali bɛɛ cɛ ka ɲi i m'a ye u tun bɛ yɛlɛ tɔgɔ ye di Abdullah bin Mas'ud tɛ yan n'a tila k'a sen ala ka misɛn f'a bɛ maloya a bɛ fini kira ko a kɔrɔta ala ka dali bɛɛ cɛ ka ɲi a bɛɛ cɛ ka ɲi wallahi ala ka dali bɛɛ cɛ ka ɲi ni ala y'i jɛ dɔ la a y'i sɔn dɔ la an ka sabali an ka ala barika da cogo ka ala y'an dilan cogo min na an ka ala fo k'a waleɲuman dɔn musaka bɛɛ kɛ ka don nin fɛn ninnu na bi n'i y'a fara an ka nasɔngɔw kan n'i y'a fara an ka denbaya musakaw kan a hɛrɛ ka bon ni ye dɛ ne m'a dɔn abada n ko Mali tɔni na an filɛ kuma kura dɔw la yan ne m'a dɔn n ka kuma kun bɛna kura kuraya bilen wallahi nka e yɛrɛ b'a dɔn maa minnu bɛ nin na e ni ala cɛ e b'a dɔn ko karamɔgɔw tɛ dɛlɛnkanw de don o tɛ ne tɛ siga k'o fɔ koyi karamɔgɔw tɛ dɛlɛnkanw de don parce que u bɛ comportement minnu k'a kɛ o tɛ se ka danbe ka taa kalama o wa ni e nana kɛ don o don e b'o vidéo ka k'o filɛ don o don e b'o partager i bɛn'u dɛmɛ u ka baara la a de bɛna ninnu tɔ lancer wa maa si kana taa n kunkolo nɔrɔ a dɔ kunkolo kɔrɔ i ka kuma fɔ yan n'i bɛ taa bila cogo wɛrɛ la taa bila cogo wɛrɛ la maa si kana taa n kunkolo nɔrɔ maa haramuyalen si kunkolo kɔrɔ i ko n k'o dɔrɔn u bɛ taa a ma a ka ɲi ten n kana na kuma jugu fɔ man ɲi